السلام عليكم مرة ثانية. دابا غنتبع لكم الدرس اللي عطيتكم في كيفاش تقلبوا على لو بوتونسييل ديال بيل. دابا عندنا ليكواسيون دو نوس. كيفاش غادي نطبقوا ليكواسيون دو نوس باش نشيرشيو لو بوتونسييل ديال الكترود. سواء le potentiel d'électrode s'exprime en fonction des concentrations. Exemple, en fonction des concentrations des oxydants et les réduits. Exemple, bêta red égale alpha ox plus le nombre d'électrons. On a le potentiel E égale le potentiel standard au 0 plus RT sur NF log népérien de oxydant à la puissance alpha sur red à la puissance bêta. دابا عندنا R égale à 8,31 joules par mol degré Kelvin. La température de 198 degrés Kelvin. On a F اللي عندنا هنايا في l'équation égale à 1 Faraday. Le Faraday égale à 6,02 10 à la puissance 23 fois 1,6 10 à la puissance moins 19 coulomb. دابا انا علاش عطيتكم هادشي كامل؟ باش نسامبليفيو l'équation de Neuss. دابا كنحاولوا نطبقوها هنا وستعطينا لو égale au 0 plus 0,06 sur n log décimal ما تيبقاش نيبيريان. La concentration de l'oxydant à la puissance alpha sur la concentration du red à la puissance bêta avec n nombre d'électrons. نتمنى تكونوا فهمتوا شنو كتبت لكم هنايا. اكزومبل عندنا F2 plus F3 plus. On a F2 plus تعطينا F3 plus plus un électron. دابا le potentiel de l'électrode Fe2 plus Fe3 plus. On a E égale au 0 plus 0,06 sur n log décimal de la concentration de l'oxydant Fe3 plus sur la concentration de le red F2 plus. دابا بالنسبه دابا هذه هي ليكواسيون دو نوس ديال لو كوبل Fe2 plus F2 3 plus. هذه كيفاش غادي ديروها؟ ولا تعطاتكم شي اكزرسيس ولا شي حاجه. دابا بالنسبه لو كوبل ريدوكس Mn2 plus MnO4- انا 2 تنكتبها بحال هكا معديه. دابا بالنسبه لو دوغري دوكسيداسيون ديال M2 بلس يلا 2 لو دوغري دوكسيداسيون ديال MnO4 وريتكم كيفاش تكالكيليو لو دوغري دوكسيداسيون بواحد الدرس السابق ديال لوكسيدو ريدكسيون. دابا هنا او ميليو اسيد اون Mn2 بلس تعطينا MnO4- بلس هنا كنكيليبريو بار H بلس بلس HO بلس H بلس 5 الكترون هنا بلس 4 H2O. وريتكم كيفاش équilibrer les équations d'oxydoréduction. Donc Mn2 plus 4H2O كتعطينا MnO4- plus 8H plus 5 électrons. دابا بالنسبة للبوتنسيال on a E est égal بالنسبة للبوتنسيال on a E est égal au 0 plus 0,06 le nombre d'électrons n égale à 5. La concentration de MnO4- la concentration de H plus à la puissance 8 sur la concentration de Mn2 plus. علاش درنا هنا؟ عطيتكم واحد ليكزامبل في الدرس السابق ديال لو سيستيم هوموجين تعطونا بلوزيير فاز اون سوليسيون. دابا عندنا MnO4- وعندنا H plus وعندنا Mn2 plus. دابا واحد ليكزامبل اخر. دابا عندنا H2 HO plus لو كوبل ريدوكس هنا on a H2 تعطينا 2H plus 2 électrons on a H2 gaz. دابا باش نشيرشو لو بوتونسيال on a E égale au 0 plus 0,06 عندنا هنا 2 électrons log décimal ديال la concentration de H plus هي هادي au carré sur la pression de H2. لاش la pression de H2؟ la قبل H2 est un gaz. Si la pression est égale à 1 atmosphère est égale à 1 atmosphère donc تتكون عندنا E égale au 0
et 0 plus 0,6 log de H plus. وعندنا le pH. تنعرفوا بلا le pH est égal à moins log de concentration de H plus. Le log de la concentration de H plus égale à moins le pH. تنحاولوا نغمبلاسيو في هاد ليكواسيون هادي اللي عندنا ديال ليكواسيون اللي لقينا هنا. On a E égale à 0 plus 0,0 la concentration de H plus. Donc log de concentration H plus نغمبلاسيو بال pH وكتعطينا بال E كتعطينا E est égal à E0 moins 0,06 pH. ولا كانت la concentration ديال H plus égale à 1 ولا pression est égale à 1 on a E تتكون est égal à O0. عندنا ليكيليبر. دابا بالنسبة للبوتنسيال ديال بيل. دابا عندنا ليكواسيون الفا ريد 1 بلس بيتا اوكس 2 هي اوميغا اوكس 1 بلس غاما اي 2 بلس النومبر ديليكترون. دابا كنعرفوا بلا البوتنسيال ديال بيل ايكال او ايكال او 2 موان او 1. On a E1 est égal à E01 plus 0,6 sur nombre d'électrons log de l'oxydant 1 à la puissance à la concentration log de la concentration de l'oxydant 1 à la puissance alpha sur la concentration de RED 1 à la puissance gamma log de la concentration de Ox 1 à la puissance gamma sur la concentration de RED à la puissance alpha. On a E2 il y a le E de 0 plus 0,6 log de la concentration de Ox2 bêta sur la concentration de E2 gamma. D'abord, بالنسبة للبوتنسيال ديال la pile, on a E égale à E2 moins E1, E2 0 moins E1 0 plus 0,0 sur le nombre d'électrons log de la concentration de Ox2 à la puissance alpha V1 à la concentration de V1 à la puissance gamma à la puissance bêta. On a la puissance bêta V1 à la puissance alpha sur l'ox 1 à la puissance alpha sur V1 à la puissance gamma. On a E égale à E2 0 moins E1 0 plus 0,06 nombre d'électrons log de la concentration Ox2 à la puissance bêta fois la concentration de RED1 à la puissance alpha sur la concentration de Ox1 à la puissance gamma sur la concentration de R2 à la puissance alpha, la concentration de Ox1 à la puissance gamma, la concentration de RED1 à la puissance gamma. Donc, عندنا E2 0 moins O0 تعطينا O0. Donc, E égale à O0 plus 0,06 Ox2 à la puissance bêta fois V1 à la puissance alpha sur Ox1 à la puissance gamma V1 alpha. نعاود لكم. On a E égale à E de 0 moins E1 0 plus 0,6 n log de la concentration Ox2 à la puissance bêta V1 à la puissance alpha sur Ox1 à la puissance gamma sur fois V1 à la puissance delta. D'abord, E égale à O0 plus 0,06 n log de Ox1 à la puissance bêta à la concentration de V1 à la puissance alpha sur Ox1 à la puissance gamma V1 à la puissance delta. دابا كنحاولوا نوطيو هادي هي لا كا تتولي عندنا او هي لا او 0 بلس 0,06 سور 1 لوغ دو كا. كنتمنى منكم تستافدوا من هاد الدرس اللي عطيتكم باش تشيرشيو لو بوتونسييل دين بيل، وغنزيدكم شي حوايج اخرى في المرحله المقبله. ومعذره بان عندي شويه التصوير ناقص، وتنتمنى منكم المشاهده الفيديو كامل، اكثر من المشاركه
وبارطاجيو القناة ديالي بين الأصدقاء ديالكم. تنتمنى لكم التوفيق.